Ambalma ouverture média filebagaw Mali kono Mali ko ka ambaw befo ni wati na ambe direct la mo fen fe ga na je fan fe ambaw befo ka fo bi ansekina kana tuguni aminye Amadou Aya Sanogo anale ka avocat bi ñogon fe no e chosolo konare komi anye baro sigi doge ka ko kirinye akun faraw be na ko kiri kalo kili tani saba ko kiri be ke wala le 13 Amadou Aya Sanogo kiri no e ndenendo e bo labana ministre na boka communiquer ke ka fo Mali yɛrɛ gouvernement tɔgɔ la ko kiri ko a bɔra ma kiri bɔra ma a bɔra kalo tile 17 la mais waati wɛrɛ ma fɔ tuguni komi avocat bi yan olu de bɛ ko ninnu kɔnɔ ko dɔn u ka dɔnta ye min y'a la kiri bɔra ma ka da kun jumɛn kan ani olu ye mun faamuya la an sera mɛtiri Cosolo ma ka se k'a ɲininka mɛtiri an ni tile. Man tile mais a lamɛnbaaw bɛɛ fo fɔlɔ u waleɲuman dɔn i y'a fɔ cogo min na an tun sigilen don ko kiri bɛ kɛ sini. Ne tubakalo filɛ 13 ye o don na ministre bɔra k'a fɔ ko pour des raisons sécuritaires c'est-à-dire mɔgɔw kisili kosɔn ni faso yɛrɛ bɛ cogo min na sisan mɔgɔw ka lakana o kosɔn ko an ka kiri ɲɔngiri k'a bila waati wɛrɛ kan o la olu de ye kiri labɛnba ye olu de b'a dɔn a ka kan ka bɛn waati min na a juger o tu b'o dɔn. N'o y'a fɔ k'a bɔra ma an y'a mɛn mais o m'a fɔ kelen ma parce que y'an wele k'a d'an tulo kan an ko an y'a faamuya sɔrɔ an nana mɔgɔw kumana an ka clients kumana an ye ɲɛfɔli k'u ye donc an sigin bɛ ka u kɔnɔ ni waati min y'u diya sa an na kiri in kɛ. mais maître kiri in ne hakili la aw tun ye labɛn caman kɛ yaasa le 13 k'o makɔnɔ donc o labɛn minnu kɛra aw fɛ sa nin y'o bɛɛ kelen fu ye a bɛɛ dajira. Ayi labɛnni min don a ti fɔ ko wari ko don bien minanko ni fɛn dɔ parce que dossier kalanni de ye avocat ka labɛn minan ye n'i labɛnna a ka ca ala fɛ kunkololata o bɔr'i kɔnɔ cogo o cogo ni sɛbɛnlen b'i bolo i hakili na t'o la tuma bɛɛ la donc problème si t'a la n'u y'a dayɛlɛ tuma o tuma an b'u ka bila la nka seulement san 7 filɛ nin ye an bɛ kaso la san 7 o tɛ tile 7 ye. Or an ka sariya numéro 135 na ko n'a bɛ fɔ ko code de procédure pénale ko kɛra cogo o cogo ko mɔgɔ man kan ka tɛmɛ san 3 kan n'i ma juger o nin y'an san 7 ye donc ni san 7 dans l'illégalité an minɛlen don c'est une situation dangereuse donc an b'a ɲini u fɛ u k'an bila ka bɔ kaso la sani k'u mago ka se an ma. O demande an y'a sɛbɛn déjà o bɛ n bolo sini b'u déposer yen nɔ faso fana k'i hakili to a la k'a fɔ ko ale man kan ka kɛ sariya sɔsɔba ye ale ka kan ka tɔ fasoden kelen kelen la ka kan ka sariya bato cogo min na olu yɛrɛ ka kan ka bato de n'u o de batoli kosɔn sariya bato ko la o batoli kosɔn o ka kan ka ninnu bila ka bɔ kaso la pour que sani ka kiri waati se sani u ka labɛn sani faso ka basigi o y'an ka ɲinini de ye fɔlɔ. Maître i y'a jira k'a fɔ sariya yɛrɛ de y'a jira k'a fɔ i man ka san 3 kɛ kaso la i n'i ma juger donc i ko i bɛna demande yɛrɛ don sini o ko la ni ala ma basi kɛ. Sini bɛɛ an bɛ taa a déposer a sɛbɛnna ka ban avocat bɛɛ y'a signé sini n bɛ taa déposer pour que ninnu ka bɔ kaso la fɔlɔ parce que yanni kiri ka kɛ. sanni kiri ka kɛ parce que fanga yɛrɛ man kan ka sariya sɔsɔ fɔlɔ donc n'a san 3 tɛmɛna an bɛ 7nan de kan sisan. Sariya b'a ɲini o fɛ ko u bila ka bɔ kaso la parce que a fɔra ko waati o waati ye kasoladen jɛ i bɛ se k'a ɲini ka bɔ kaso la an b'o de hukumu kɔnɔ sini n bɛ t'o sɛbɛn de bila yen. Maître a fɔlen ko kiri bɔra a ma tɛnɛndon ta bɔra a ma a ye aw kɛ cogo di yali a balila la walima a kun sigilen don n'a ye walima a ye aw yɛrɛ moral kɛ cogo di. bien n y'a f'i ye cogo min na o tun y'a da an tulo kan donc o tɛ balana ko ye bilen san'a ka fɔ mɔgɔ ne tun b'a kalama. An tun b'a kalama an n'an ka mɔgɔw fana kumana basigilen min fɔra faso bɛ se ka basigi cogo min na n'u kumana an kumana olu kan donc n'o y'o fɔ an bɛ min ɲini o fɛ sariya bɛ yen sariya ka fɔlen fana bɛ yen sariya ko n'o a kɛra tan de ko adamaden man kan ka tɛmɛ san 3 kan n'i ma juger nin y'o san 7 ye pour que olu yɛrɛ kana kɛ sariya sɔsɔba ye dɛ wajibi don k'o bila ka bɔ kaso la. D'accord maître o faamuyara nka u ye kun min fɔ k'a fɔ lakana kosɔn de jugement in tɛna se ka kɛ o kun ye yali o hakilina ye aw b'o ye cogo di. bien e m'a ye yɔrɔ min yɛrɛ
kun fɔra fɔlɔ mesure kelen talen tun tɛ a kɛra CICB o a kɛra salle Bazumana ye o palais de la culture anw ma labɛn ni cogo si ye o olu fanga yɛrɛ de b'a dɔn kun min na u ma yɔrɔ labɛn n'u ko ko raison sécurité mais c'était sécurité ni san cɛ an b'an sigi k'o kɔnɔ mais sariya batoli kɔni o ye bɛɛ ma wajibi ye batoli kɔrɔ ye di an ye san 7 kɛ kaso la faso yɛrɛ fana ka kan ka sariya bato k'an bila ka bɔ kaso la. Maître kɔrɔfɔ kuncɛ kumakan laban jumɛn b'i bolo maliyɛn minnu bɛ k'a lajɛ nin wagati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Amadu Aya ka kiriko kun kan kɔrɔfɔ laban jumɛn b'i bolo kuma kuncɛ. Ne ka weleli ye bɛɛ k'i hakili sigi e m'a ye a fɔra ko minnu somɔgɔw tora a la olu yɛrɛ kumana ka jira k'a fɔ ko an ka Mali bila bɛɛ ni san cɛ donc ni Mali bɛ bila bɛɛ ni san cɛ o kɔrɔ ye hali minnu bɛ kaso la sigi ka fɔ de bɛ nin bɛɛ ban sigi ka fɔ dun kɛra parce que la loi d'entente nationale sariyaba min taara k'a fɔ maliyɛnw bɛɛ k'a fɔ o b'a jira k'a fɔ maa o maa ni e kɛra sababu ye cɛnni ka kɛ 2012 kɔnɔna na ko yafa ka k'i ma o ye sigi ka fɔ dɔ de donc an b'o kɔnɔ u ko appliquer parce que n y'a f'i ye n bɛ se ka kan hali ni y'anw bɛɛ faga ɲina nin ko kelen kosɔn a laban de ye sigi ka fɔ ye donc sani ka se faali ma k'anw ka kiliyanw bɛ to a la an ka sigi ka fɔ fɔra an ko o bato u ka bila ka bɔ kaso la faso yɛrɛ ka ensuite minnu somɔgɔw tor'o la wajibi don ni tɔɲɔni kɛra i la tɔɲɔni ka kan ka furakɛli a bɛ fɔ ko k'o indemniser faso ka wuli k'i jɔ k'o indemniser hakɛ min kan ka d'u ma k'a ɲini ka di min somɔgɔw banna fankelen tɛ koyi bere wuruju mɔgɔ sara bere wuruju fana ye fagali kɛ bere dɔw sara olu fana somɔgɔw bɛ yen donc fɔ ɲinini na bɛɛ ka bila i ka hakɛ kɔnɔ o y'anw ka miiri de ye an ka yafa ɲɔgɔn ma foyi de tɛ yafa bɔ yafa tigi ye Ala ta na de ni Ala ma yafa an ma maa caman tɛ taa arinɛ na dɛ maa bɛ adamaden jugu ka jugu kojugu ni Ala tɛ yafa masa ye maa caman ɲɛ tɛ da ale kan ɲago ka taa arinɛ. Maître an b'i fo i ka sɔn ka kuma d'an ma a kiri daminɛ fo bi i y'an bisimila bureau kɔnɔ bi i n'an bisimila so kɔnɔ donc an b'i yɛrɛ fo k'a fɔ i ni ce donc ni Ala sɔnna ni ko minnu bɔra la an bɛna to ka mɔgɔw kunnafoni kiriko la ko tɛna bali mɔgɔw la tuguni folikan laban. Folikan bɛ bɛɛ de bɛɛ k'i hakili sigi an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka Mali bila ni san cɛ ka e m'a ye mɔgɔw bɛ ka Mali caman tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ bɛɛ b'a bɔ yɔrɔ i n'a fɔ minnu ye salifu bilenni lamɛn o b'a dɔn minnu bɛ kɔfɛla la donc fɔ maliyɛnw an ka kɛ kelen an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen an ka ɲɔgɔn dɛmɛ se tɛ minnu ye an k'olu se bɛ minnu ye olu k'o dɛmɛ o ye ne ka fɔta ye o ye ne ka ɲinifɛn de ye an ce an ni baraji ouverture média a diyara n ye kosɛbɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hali bi ji kɛ Mali tasuma na balo tasuma na k'a tasuma in bɛɛ faga pewu. Merci an balimaw nin kun ye Maître Cɔsɔlɔ Konare ale ye journal dɔnbaga ye a y'a ka kiriko la k'a kɔ ɲɛ hali kiribaw tɛmɛna jamana in kɔnɔ yan a ye journal donko la n'o ye président kɔrɔ Musa Tarawele ale kun y'o fana ka journal donba ye maa dogolen tɛ jamana in kɔnɔ donc an n'ale de baro sigi kɛ ko in na ka na se bi ma an b'a yɛrɛ fo donc k'a fɔ an ɲɛna k'an bɛn merci à toutes et à tous que Dieu bénisse le Mali n'an bɛ bi ta in bila yan k'an bɛn sigi wɛrɛ la hakɛto b'a kan. Wassalam. Wassalam. Et sauve le Mali. Dieu sauve le Mali.